নিম্নচাপের প্রভাবে হাওড়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় এতটাই জল জমেছে যে মানুষজন বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। হাওড়া পুরসভার তরফ থেকে ৬৫টি অস্থায়ী পাম্প চালানো হচ্ছে যাতে এই জল নামানো যায়, কিন্তু বারবার বৃষ্টি হওয়ায় এতটাই জলমগ্ন হাওড়া লিলুয়ার বাবুনগাছি এলাকায় মানুষজন ঘর থেকে বেরোতেই পারছে না। बहुत कष्ट हो रहा है भैया। पानी में ही खाना बना रहे हैं? हाँ, ये तो चौकी में बनाएंगे, जब बेसी भर जाएगा तो इसमें बनाएंगे। चौकी पे? हाँ, ये तो यहाँ पर बैठ के बनाते हैं खाना। अभी तो उतना बरसात हुआ नहीं है, तब पर भी इतना पानी। हम कैसे जाने, बरसात नहीं है फिर भी पानी हो रहा है, भगवान को मर्जी के ऊपर है। अगर रहना होगा घर, अपना घर कैसे छोड़ के चल जाए? अच्छा, रहना तो पड़ेगा। मतलब पानी हमेशा यहाँ जमता है? हाँ, आधा घंटा अगर 1 घंटा अगर जम के बारिश होने से जम जाता है। अच्छा, ये आज का समस्या नहीं, काफी दिन का है। मतलब कितना दिन तक रहेगा ये पानी इसे? अब मोटा मोटी अगर बारिश ना हो तो कम से कम 1 सप्ताह रहेगा, यही हाल है। यही पानी एक सप्ताह मोटा मोटी वो 1-2 महीना निकलने का कोई चांस नहीं है? चांसेस है, बारिश रुकने से कमेगा, आस्ते आस्ते कमेगा, लेकिन निकालने का कोई साधन नहीं है अभी तक। कोई मतलब कि मोटर उटर नहीं लगाया गया कि निकाला जाएगा, पानी को सुखाया जाएगा। আমাদের যা যা প্রিপারেশন নেওয়ার ছিল, আমাদের পাম্প ইনস্টল করা, পাম্প অলরেডি সেগুলো চলছে। আমাদের ৬৭টা এমনি পাম্প আছে, 11টা ফিক্সড আমাদের যে পাম্প হাউস আছে সেগুলো সবকটা ফাংশনাল আছে। এছাড়া আমাদের কিছু প্রবলেমস হয়েছিল, কিছু জায়গায় গাছ পড়ে গিয়েছিল, কিছু বাড়ির ওপর গাছ পড়েছিল, সেগুলো সব ক্লিয়ার করা হয়ে গেছে। কোনো ক্যাজুয়ালিটি, কোনো কারোর ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি, মানে কোনো ফেটাল কিছু হয়নি। বাসিন্দারা বলছে এই জমা জলে তাদের বিভিন্ন রোগ হয়, তারা বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না, খাওয়া দাওয়া অসুবিধে, খাটের ওপর রান্না বান্না করতে হয়, একেবারে নদী পরিণত হয়ে গেছে এই বাবুনগাছি এলাকায়। হাওড়া থেকে জগন্নাথ সামন্ত, আমার শহর, কলকাতা টিভি।